Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Nahugno ng flood control project sa Barangay Paknaan, Dakbayan sa Mandaue, susihon, kampo sa kanhi mayor ni Tingog. Natukuran sa Cebu City Medical Center Building, dili paghihapon mahuman. Disqualification case ni kanhi Cebu City Mayor Michael Rama, patok ni Mayor Nestor Archival, gidismiss sa Commission on Elections. Suspect miangkon na hinaikan ang pagpatay sa pinayalan sa Game Fowl Farm sa Pungol, Sibugay. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Cabales. Kini ang Sayri 47. Og karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, opisyali sa Mandaue og sakop sa City Engineering Office ikatakdang mususi sa nahugno nga flood control project sa Barangay Paknaan. Samtang kampo sa kanhi mayor mipasabot sa kalambigitan sa proyekto. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gikatakdang mo inspeksyon si Mayor Tadeo Junki Uwano, kuyog ang sakop sa City Engineering Office sa nahunlak nga sheet pile nga flood control project sa Sitio Talong, Barangay Paknaan. Matud ni Uwano nga nalakip ang proyekto sa inspeksyon sa City Engineering Office miaging simana sa wala pa ang pagkahunlak. Nakita na ang pagtakilid nga sheet pile. Hinungdan nga mihatag sila og rekomendasyon ngadto sa Department of Public Works and Highways kun DPWH. No, so muna gihapon mo balik ko unya dito para makita na gyud ako physically uyog katong mga nag-inspect nato na mga city engineers. Naghatag naman sila recommendation sa in terms of nisunod ba ang contractor sa specific designs and methodology sa kaning mga flood control projects. Nisunod naman pero nalang sila yung mga recommendations sa ang atong mga city engineers para mas mapalig-on pa gyud ang kaning mga flood control project coming from the national government. Sa report sa DPWH 6th District Engineering Office, ang hinungdan sa pagkahugno mao ang natigom nga tubig luyo sa sheet pile nga walay outlet o kaagian. Ang nagsunod-sunod nga kusog nga uwan ang gipasanginlan nga hinungdan sa pressure sa luyo sa sheet pile nga ginama sa polyvinyl chloride kun PVC. Ang proyekto gipunduhan og 46 milyones pesos og nabid Pebrero tuig 2019 sa panahon ni kanhi Mayor Jonas Cortez isip congressman sa 6th Distrito. Apan sa social media post, gipasabot ni Attorney Jamaal James Kalipayan ang kanhi City Administrator nga walay kalambigitan ang ilang buhatan sa Kongreso sa procurement ug implementasyon sa proyekto. Matud niya nga ang DPWH ang nagdumala sa tanang proseso lakip na ang public bidding. Matud pa ni Kalipayan nga nagsugod na ang construction Hulyo 9 tuig 2019. Humana sa termino ni Cortez og panahon na sa bag-ong kongresista nga si Emery Lollipop Uwano Dizon. Gihimug-atan niya nga walay bisan unsang kalihukan sa construction, bayad sa procurement o progress billing nga nahitabo samtang si Cortez pa ang naa sa buhatan. Wala pa'y pamahayag si Uwano Dizon kabahin niini. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Bureau of Fire Protection may paymangno sa mga miyembro sa Babag Pyrotechnic Cooperative sa Barangay Babag, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ngay patuman gyud ang mga safety measures sa mga designated areas nga buhatanan og pabuto. Ang mga otoridad nagtinguha nga wa nay makalas o maangol tungod sa pagbuhat og pabuto ning tuiga. Ang kasayuran hato ni Crystal Joy Pelerca.
Mipahimangno ang Bureau of Fire Protection ngadto sa mga miyembro sa Babag Pyrotechnic Cooperative sa Barangay Babag, Dakbayan sa Lapu-Lapu nga ipatuman gyud ang safety measures sa mga designated areas nga buhatanan og pabuto. Sama na lang sa pagkordon sa lugar aron nga way mga batang makaduwa sa mong dapit, pagbutang og mga signages sama sa no smoking ug pagpundo og daghang tubig. Gipahimangnuan usab sila nga kanunay nga manglimpyo ug tarungon paglabay ang ilang mga residue. Kini tungod kay sumapa ni SFO1 Lord Jimbel Parba, ang station commander sa Babag Fire Station, nga kung dili kini tarungon sa paghipos, posible gihapon kining mahimong hinungdan sa sunog. Sa ilang joint inspection kagahapong adlaw kauban ang Barangay Babag, Lapu-Lapu City Police ug Lapu-Lapu City Rescue, aduna sila'y namatikdan. Sa katugay dito na walay gabuhat, pero na mga residue ba sa pulbura, possible po to kung pataka sila glabay ato dispose. Pero na mga residue, possible gito siya nga nagi nahitabo kung di sila magmatngon. Dugang paniya nga kagahapong adlaw, gitutukan pa nila ang pagbisita sa mga panimay sa mga miyembro. Apan sa mosunod nga higayon, ang mga designated areas na usab ang ilang susihon. Sigun usab niya nga kung maghinangat na ang mga adlaw nga kusog na ang mga order sa mga pabuto, sa gunson nga mga pag-inspeksyon na usab ang ilang pagabuhaton, aron nga magiyahan nila ang maong mga maghimuan og pabuto nga masunod gihapon ang safety measures. Nipasalig hinuon ang barangay nga mag-apod-apod kini og mga fire extinguishers. Samtang sigun pa ni Babag Barangay Kapitan Yolohiyo Sister Logie Manayon, nga ning tuiga tinguha nila nga wa nay makalas o maangol tungod sa pagbuhat og mga pabuto. Dahon na dapat nga ato ipaningkamutan nga zero incident kita sa within the year. Kanya muna sa isayo to nagbuhat ani kay para at least aware ang mga tao ba nga adunay ang gobyerno nagpakabala gyud sa industriya sa pabuto. Kanya labos na kinabuhi sa tao ato pud kuan giampingan gyud. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Pagpangita sa mga tao nga posibleng matakbuyan sa tuberculosis kon TB, gihimong bag-ong strategy sa Department of Health. Kini aron kalikayan ang mga magtinakdanay ang katawhan sa mao nga sakit. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Laing estratehiya ang gihimo karon sa Department of Health aron masumpo ang kadaghan sa mga kaso sa tuberculosis sa palibot. Gilusad karong adlaw sa Sugbo ang active case finding, diin pangitaon ang mga taong posibleng adunay sintomas sa TB hangtod sa barangay level aron hayan matambalan. Sa datos nga gihatag sa DOH, anaa sa 643 gikan sa 100,000 ka mga tawo ang naigo sa mong sakit lukop nasod. Apan adunay pipila kanila ang nakabaton og TB tungod sa comorbidities, apil na ang diagnosis sa human immunodeficiency virus kon HIV. Mato di Undersecretary Dr. Marian Maestral nga pinagi sa pagsusi sa mga adunay sintomas sa TB. Dali nila matambalan, pinagi sa sakto nga medisina ug pagbaton og healthy lifestyle. Kasi hindi natin talaga maubos. In fact, there were instances na medyo tumataas. So, may bago tayo strategy. Hindi na tayo maghihintay na lapitan ng mga pasyente, ng mga tao. Tayo na ang lalabas. Samtang kapin 33,000 na ka mga tao ang naigo sa TB sa Central Visayas, apil ng Negros Oriental ug Siquijor niadtong 2024. Gipasabot ni Regional Director Dr. Joshua Brillantes nga gipakusga na among kampanya batok TB sa rehiyon aron di matakdan ang ubang adunay hinay nga immune system. Sa worldwide, bali ang Philippines ay number 4 sa cases sa TB. That's why kinahanglan yun nato nga ato gining hatagan o pagtutok nga programa. Gilusad ang active case finding lukop nasod, diin kapin 70,000 ka mga tao ang natabangan pinagi sa libreng TB screening. Dini sa Sugbo, dulaan 600 ka mga tao ang nakapahimos nini gikan sa X-ray, testing, hangtod health education. Ang mga sintomas sa tuberculosis mao ang hangtod 3 ka semanang ubo, pagpanakit sa baga ug dugo nga nasagol sa plema. Maong giawhag sa DOH ang tanan nga kung nakabati man og sintomas sa TB, magpahiling na dayon sa doktor aron libreng matambalan. Ang mangyayari kung hindi tayo tutulungan ng mga BHW natin. So sila talaga yung key na magdadala ng mga pasyente, magtitipon ng pasyente, pupuntahan ni doktora, magki-case finding kami sa mga lugar-lugar ninyo. Navarro, CCTN News.
Dili pagihapon makapadayon ang city government sa pagpatiwa sa Cebu City Medical Center building tungod sa kakulian sa mga dokumento. Kini maong nahimong paghulagway ni Mayor Nestor Archival human gikwestiyon sa mga city engineer ang technical documents nga ilang gisukit-sukit. Mato di Archival nga kuwang pakaayo ang mga plano aron matiwa sa pagtukod ang nabiling mga andana sa CCMC ubos sa Phase 5. Makikita ang mga sakop sa konseho sa Department of Engineering and Public Works ug susihon kung unsay mga nahuman gikan sa Phase 1 hangtod Phase 4. Mukabat sa 700 million pesos ang balor sa kontrata sa Cebu City Government ngadto sa napiliang kontraktor nga maoy mupatiwas sa maong tambalanan. Tulo ka tindahan nga namaligya og illegal nga produkto sa vape nga way permit gikan sa Department of Trade and Industry ang gipang-entrap sa Criminal Investigation and Detection Group kun CIDG7. Upat ang nasikop samtang balor tunga sa milyon ka pesos nga kantidad sa vape ang gipang-sakmit. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Pesos nga balor sa illegal vape products nga walay permit gikan sa Department of Trade and Industry, Office of the Special Mandate on Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products kun OSMV ang gipangsakmit sa Criminal Investigation and Detection Group 7. Nahitabo ang dungan nga entrapment operation sa tangke syudad sa Talisay, Sitio San Miguel sa Apa, Cebu City ug ML Quezon Street sa syudad sa Lapu-Lapu kagahapon sa hapon. Mato ni Police Lieutenant Colonel Jeric Filosopo, ang hepe sa CIDG Cebu Province Field Unit, nga nadawat nila ang impormasyon gikan sa DTI OSMV may kanabutan sa illegal nga pagpamaligya sa mga illegal vape products. Human makuha ang kasayuran, nilusad og test buy ang CIDG7 ug ila kining gipadala sa DTI OSMV sa kauluhan. Pipila ka adlaw human madawat sa mga buhatan ang sample sa mga produkto sa vape nga ilang napalit ni pagawas dayon kining certification nga dili kini rehistrado sa ilang ahensya ug peligro kini nga maggamit sa mga tawo. Tungod niini nakigalayon dayon ang DTI OSMV kanila ug gilusad dayon ang entrapment operation batok sa tulo ka mga tindahan sa vape. Yung information na yun is coming from them. So, nagbato sila ng information dito and na-receive ng ating RC, Regional Chief, si Colonel Nicolas, and then instructed us to validate the information. So, nagkanda kami ng case build-up and validation together with also with the OSMV and nakapag-test buy tayo. Mga 2 weeks ago, nakapag-test buy tayo. And then, yung mga products na yun, pinadala din natin sa OSMV. And then after that, nagbigay sila ng certification that these products are not registered sa DTI for violation ng standards nila, walang standards and hindi safe. Gibutyag ni Pinusubo nga daghang mga vape shop sa Sugbo nga nabaligyan ining maong nga matang sa vape ang illegal. Apan silang nahibaw-an nga dunay gironda sa CIDG, daghan ang nanira sa ilang nga tindahan apan nagpadayon sila sa ilang monitoring. Gipasabot sa CIDG nga ang kanapasan nga nahimo sa tulo ka mga tindahan mao ang Section 4D sa Republic Act 11900 kun ang Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act of 2022. Kung ang maong produkto wala marehistro sa DTI, mamahimo kini nga illegal nga ibaligya sa merkado ug pasakanog kaso ang madagpan nga naghimo niini. Katog ang mga vape products nga nagbayad og buhis duna kini sticker sa iyang sudlanan nga nagpasabot nga legal ang pagbaligya sa mga tindahan. Dunay upat ka mga tawo ang nadagpan kasagaran kanila tindiro samtang ang tag-iya sa mga tindahan ang pasakano sa nila og kaso isip regular filing mato ni Filosofo. Kung makumbikto sa kalapasan sa Republic Act 11900 mabilanggo kini sulod sa 2 ka tuig og multa nga maabot sa 2 milyones ka pesos. Arnold Bustamante, CCTV News. Mosunod, disqualification case ni kanhi Cebu City Mayor Michael Rama, batok ni Mayor Nestor Archival, gidismiss sa COMELEC. Kanaog daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier.
the airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer.
Balik sa ato mga balita, basak Barangay Kapitan Jasmine Daday Chan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ni tataw nga way pundo sa barangay nga naggamit sa iyang pagbiyahe sa Europe. Ang kapitan ipagawas og pamahayag sa iyang social media page human siya nga nag-viral online tungod sa iyang mga travel photos abroad ug sa mga mahalon nga gamit. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Nitataw si basak Barangay Kapitan og Lapu-Lapu City Association of Barangay Captains kun ABC President Jasmine Marie Daday Chan nga way pondo sa barangay nga nagamit ato sa iyang pagbiyahe sa Europe. Si Chan ni pagawas og pamahayag kagahapong adlaw pinaagi sa iyang social media page human siya nag-viral online tungod sa iyang travel photos abroad ug sa iyang lifestyle kung diin makita nga mahalon nga mga brands ang gipanggamit niini. Nakaani kini og nagkadaiyang komento og reaksyon gikan sa mga netizens ug ni question kung asa gikuha ang pondo para sa mong biyahe ug sa pagpalit sa mong mga gamit. Sa iyang post, suma pa niya nga ang mong trip regalo kaniya sa iyang bana ug kausa ka higayon na siyang nakabisita sa mong lugar. Dugang pa niya nga makita ra usab sa usa ka online shopping platform ang gipanggamit niyang mga outfit. Gihimug-atan usab niya nga aduna siya kaugalingong pondo nga iyang hinaguan sa dihang nagsugod siyang trabaho pag college ug tungod sa iyang mga investments. Matod ni Chan nga public record ang pondo sa barangay mong iya kining ipresentar ato sa iyang State of the Barangay Address kun SOBA kung giunsa kini paggasto ug adunay mga resibo nga nagsuporta niini. Giawhag usab niya ang tanan sa pagtambong sa iyang sunod nga SOBA ug kung adunay mga concerns mamahimo siyang bisitahon sa barangay. Gisuwayan sa mga sakop sa CCTN News Team pagbisita si Chan sa Basak Barangay Hall pasado alas 11 kaganihang buntag aron ta sa usa ka on-cam interview. Apan sa mong higayuna wa dihang kapitan ug kasamtangan kining anaa sa usa ka meeting. Mahinumduman nga niadtong Miyerkules ni mando si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ipaubos sa lifestyle check ang tanan government officials. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Dili itugot ni Gobernador Pamela Barre 4 nga mupasulabi ang dili makaturunganon og taphaw nga serbisyo ubos sa iyang termino. Gipasalig niya kini sa unang State of the Province address nga gipaygayon karong hapon sa Kapitolyo. Wala gikalipay ni Barre 4 ang mga problemang nasugatan sa pagsugod sa iyang termino sama lang sa kakuwang sa healthcare facilities, mga questionabling proyekto ug uban pa. Nimando usab ang gobernador og technical review sa yuta diin itukod unta ang Capitol Building sa Balamban subay sa iyang pagsupak. Aron masulbad ang mga gibiling problema, gihanay ni Barre 4 ang ilang Better Cebu agenda aron tagdon ang maayong panglawas, edukasyon ug uban pa. Ang sopa ni Barre 4 maoy nagtakop sa ika-456 nga founding anniversary celebration sa probinsya sa Sugbo. I call out these irregularities not to shame anyone, but because real leadership means calling out underperformance when we see it. Gi-dismiss sa Commission on Election ang disqualification nga kaso nga giduso ni kanhi Cebu City Mayor Michael Rama batok ni Mayor Nestor Archibal. Matod sa giluwatang desisyon ni atong Agosto 27, kuwang og dili undanon ang gireklamo ni Rama human napildi sa nakalabay nga eleksyon. Gihulagway sa legal counsel ni Archibal nga si Attorney Amado Berhel Ligutan nga kuwang usab o detalye ang maong reklamo ug bunga lang kini sa imaginasyon sa kanhi mayor. Mahinungdanon kung mahinungduman nga giduso ni Rama ang diskwalifikasyon nga kaso didto sa ulahang buhatan sa COMELEC tungod sa giingong kakulian sa automated counting machines sa syudad. Nahimo nga third placer lang si Rama sa pagkamayor sa syudad sa Sugbo niadtong miaging eleksyon. Gitudlo na sa Department of Finance si Emma Villarete, isip kasamtangang treasurer sa Dakbayan sa Sugbo. Gikumpirmar kini ni Vice Mayor Tomas Usmeña kagabi pinaagi sa social media. Matod sa suwat ni Finance Secretary Ralph Recto nga mahimo nang makadumala diha dayon si Villarete sa City Treasurer's Office. Human mihangyo si Mayor Nestor Archibal. Gitasahan ni si Villarete nga mutuman sa tanang mga lagda gikan sa Local Treasury Operations Manual. Gitugutan na ang OIC City Treasurer sa pagpirma sa mga mahinungdanong dokumento. Apil na ang sweldo sa mga nanarbaho sa City Hall aron mahatag na dayon.
Konsehal Winston Pipito mihangyo sa mga kadagkuan sa Cebu City Government nga himuong sumbanan ang mga gipanghimo sa lain nga mga nasod aron masulbad usab ang bugat nga dagan sa trapiko. Nakita niya nga apektado ang ekonomiya sa syudad tungod sa naangkon kahasol sa mga driver ug pasahero. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gipaagi sa privilege speech ni Konsehal Winston Pipito, gikan sa North District ang nimong suliran sa matag usa bahin sa nagkabugat nga dagan sa trapiko sa syudad sa Sugbo. Nakita niyang nagkabudlay na ang mga driver ug ang mga sakay nini sa halos walay pag-irog nga dagan sa masakyanan sa matag dagkong dalan sa syudad. Mato di Pipito, nga daghang oras ug kwarta ang nausik sa matag Cebuano ug hayan natandog ang ekonomiya sa Katilingban tungod sa hinay nga dagan sa kalsada. Mong giauhag sa konsehal ang syudad nga sulbaro na dayon among problema kay nagpasan na gyud ang katawahan. We must craft solutions that are bold, practical, and inclusive. Solutions that restore time to our people, productivity to our economy, and dignity to the daily lives of every Cebuano. Usa si Pipito sa mga nitambong sa International Traffic Summit sa miaging semana sa Moscow, Russia. Kuyog ang pipila ka mga sakop sa konseho sa syudad. Nagpakisayod sila sa mga gipanghimo sa ubang nasod unsaon pagsulbad sa grabe kabugat nga trapiko. Sa mga nakuhang kasayuran, giaghat niya ang syudad nga himong sumbanan ang mga diskarte nga gihimo sa laing nasod alang sa mas mayo og modernong transportasyon sa kalsada. Kinanglanon ng tabang gikan sa mga hingtungdang buhatan sa gobyerno aron mo gaan-gaan na unta ang pagpasan sa katawhan kung biyahe na ang isgutan. The reality compels us as leaders of Cebu City to act with urgency. Congestion, environmental concerns, road safety, and daily mobility of our people remain urgent issues. We cannot continue to address these concerns with piecemeal and short-term solutions. We must move beyond short-term fixes and take bold steps toward long-term mobility planning, learning from experiences of cities that have successfully embraced comprehensively development and modernization of their transport system. Gian Navarro, CCTN News. Moabot sa 49 ka mga estudyante sa syudad sa Mandaue ang nahimong benepisyaryo sa ikalima nga batch sa scholarship probinsya sa Sugbo. Samtang ipaibaw usab sa opisyal sa syudad ang mga programa sa edukasyon nga tinguha nilang ipatuman. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Sa Session Hall sa Mandaue City Hall, nagtigom ang moabot sa 49 ka mga tinun-an sa syudad sa Mandaue nga benepisaryo sa scholarship program sa Kapitolyo. Sila na ang ikalimang batch nga mga benepisaryo sa Dakbayan. This was my fifth batch as a provincial board member. Part ni sa allocation nako. No, 49 ni sila kabuk sa Mandaue. Napasatoy appeal ang katong Cordova o konsolasyon din na lang kukuha sa figure. Ang programa sa Kapitolyo alang sa mga kwalipikadong estudyante nga nagtungha sa mga state college ug university. Ang mga benepisaryo nagdawatan og 20,000 pesos matag tuig, 10,000 sa matag semester. Kini alang sa ilang gastuhon sa pangadlaw-adlaw sa eskwelahan, tungod libre naman ang tuition sa mga SUC. Ang kwarta i-download kini ngadto sa ilang mga ATM account. Samtang atol sa panagtapok, nag-update usab ang mayor sa plano sa syudad sa pagpalambo sa edukasyon. Sugda na sunod tuig ang 7 ka andana nga bag-ong campus sa Mandaue City College. Soil test pa ta dito, so ang budget masuod pa man first quarter of next year. So we're hoping both the Modern City Hospital and the Mandaue City College. Ang kasamtangang campus na himutang sa compound sa sports complex sa Barangay Sentro. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, suspect miangkon nahinaykan ang pagpatay sa piniyalan sa game fowl farm sa Pungol, Sibugay. Kanaog daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I
I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakatapong palayong isuway. Hatagan ng katinawan. Pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu! Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet, bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Balik sa ato mga balita, duha ang natalang patay. Human sila gibangga sa trailer truck sa habig sa South Road Properties sa syudad sa Sugbo kaganinang buntag. Giila ang mga biktima nga silang Romel Gapati o gaangkas niya nga si Stephanie Jundit Puros, mga residente sa Barangay Carita sa susamang syudad. Nasairan nga paingon ng nanabaho si Jundit sakay sa motorsiklo sa iyahang pares hangtod nga kun igsoon sa iyang uyab hangtod nga na-overtake ang maong motor o ganibangga siya sa truck nga gimaniho ni Norino Santa Rita. Gipahimangno usab sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City PNP ang mga motorista nga moagi sa rightmost lane sa SRP aron kalikayan ang mga aksidente. Prime suspect sa pagpatay sa pinayalan sa usa ka game fowl farm sa barangay Pungol, Sibugay. Nga ilang gilubong ra usab sa compound. Mensister ang suspetsado nga nahimo niya ang krimen kay samtang nag-inom sila ng hagit kinig sinumbagay. Kapulisan sa syudad sa Sugbo mihimo og reenactment sa dapit. Din gipatay o gilubong ang biktima. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante.
Nadakpan na sa Manubog Police Station 12 sa Cebu City Police Office ang prime suspect sa kamatayon sa usa ka piniyalan sa usa ka game fowl farm nga gilubong ra usab sa sulod sa maong nga compound sa sitio Lubres, Barangay Pungol, Sibugay, bukid ang dapit sa sulod sa Sugbo. Ang nadakpan gila nga si Jonathan Fortuna Lioligaw, 43 anyos minyo nga lumad nga taga Talibon, probinsya sa Bohol. Dito siya nadakpan sa tabuan na Barangay San Nicolas sa Dakpen, Sugbo. Diin siya nagtago sulod sa duha ka adlaw human napalga na patayng lawas ni Giovanni Acer Bunghanoy, 46 anyos taga sitio proper Sibugay, Pungol, Sibugay sa sulod sa Sugbo. Giangkon sa suspitsado ang krimen kay matud niya nga nag-inom sila sa suspitsado sa sulod sa iyang bunkhouse sa sulod sa farm niadtong Domingo sa hapon. Apan sa diha nahubog na, nagmaoy matod pa kini og nanghagit og sinumbagay. Matud niya nga daw sa nalimot na siya siyang kaugalingon, mikuha siya og kutsilyo og dayo nga dunggab sa liog ni Giovanni hangtod nga kini namatay. Ko magplano rin sir, gito na kusunon ngato to siya. Okay. Kung nga mapatay ang biktima, iyan gisulod sa sako sa feed sa manok. Ang katunga sa lawas sa biktima samtang giputos sa sabniya og raincoat ang hawak paingon sa tiil. Iyang gitawag ang iyang upat niya ka mga kauban o sa ani minor de edad nga iyang gihulga nga isunod kung dili siya tabangan nga ilubong sa lugot nga bahin sa farm pagkagabi niadto nga Domingo. Paglabay sa tulo ka adlaw nga napalga na patayng lawas sa biktima, didto ra sab siya nagtago sa sulod sa farm. Human nga nabaniog nga siya ang nagpatay ni Giovanni. Sa diha nga pagkagabi sa Miyerkules, misibat siya og gabi adto sa tabuan sa iyang kaila pan pagkapit sa 28 na magmatod pa siya siyang amo aron mutahan siya ang kaugalingon. Ako tinod din akong gikuan sila kay. Ano sa nimong pagkadlok sir? Matapang man, tap arsa demo dira ay maglakawa kay tabangan siguro. So nagpatabang ka kay ihiboso ninyo. So kinsa naglubong? Kami. Kinsa nag-count? Sila. Ang suon sa biktima nga si Romeo Bunghanoy nagpasalamat sa daling pagkasikop sa suspitsado. Gusto sa pamilya nga madugta sa bilangguan ng suspitsado, lakip na ang mga kauban niini nga may nagtabang nga ilubong ang iyang manghod. Gusto siya nga ako sir kay pag nang tinuod lang gipagkasulti sir, mahimo pa lang kumkumong balaod sir, may kay pakayoon sir eh. Ha? Ibugti na ko siya. Sa iyang gibuhat sa akong igsuon. Gitug ano sab ni Romeo. Wala pa sila masayod nga namatay ang ilang igsuon, gisultian sa suspitsado ang iyang mga igsuon nga pangitaon si Giovanni kay namising kini. Wala na matod pa kini mobalik sa trabaho iyang gipasiatab sa pamilya. Kami gawas ni sa farm wala na mobalik. Dinhi na nagpatabang ang pamilyang Bunghanoy sa mga barangay tanod sa Pungol, Sibugay aron pangitaon ang ilang igsuon nga si Giovanni. Apan sila gisusi sa mga barangay tanod ang sulod sa Game Fowl Farm, nakapanimaho na sila og daw dunay patay sa palibot nga tungod ani ilang gisiksik ang palibot ug dito ilang nakita ang lugot nga dunay bag-ong kinautan nga yuta ug sa ilang pagsusi usa ni kapatayng lawas sa tao nga padung nga marugta og baho na. Nanawag na dayon sila og pulis aron mohimog investigasyon samtang ang suspitsado nagtago na kini sa sulod sa farm ug misibat na kini paingon sa iyang kaila nga naas tabuan. Si Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Magatangay, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, midaig sa mga pulis sa Manubog Police Station gumikan kay wala pagani mag 24 oras nadakpan na nila ang suspitsado. Gibisita pagbalik ni Makatangay og sa hepe sa Manubog Police Station 12 Police Captain Cesar Parcon ang dapit din nahitabo ang pagpatay og ang gilubngan ini aron ipariinak ang gihimo sa suspitsado. Mato ni Makatangay nga ilang pasakanog kasong murder ang suspitsado, lakip na ang kauban ini nga mao ang upat nga mitabang sa paglubong sa biktima. We will file a case of murder and there will be many aggravating circumstance nga ato ang ikarga sa kaso. Muna karon nga nasuta nato kung unsa ni nga mga aggravating circumstance pamaagi aning ato ang parinak sa iya. Recover na to sir katong gisudlan niya sa sako. Unya og katong trapal nga iyang gitabon sa patayng lawas sir. Ug ang pala. Yes, sir. And he admitted, no, just for the record. Oh, yes, sir. Yes, sir. Tungod sa mga hitabo, nangaypasaylo si Jonathan sa kabane ni Giovanni nga iyang nahinaykan o gaandam niya nga damaton ang silot nga ipahamtang ngadto kaniya. Arnold Bustamante, CCTV. Cebu Federation of Beat Journalists mopahigayon og fun run karong Nobyembre 8 sa dakbayan sa Sugbo. Sa ikaduhang tuig niini gilauman nila nga ang suporta gikan sa katawhan alang sa mas maayong kausa. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gipangandaman sa Cebu Federation of Beat Journalists ang ikaduhang hugna sa Press Freedom Run nga may tabo karong Nobyembre 8 sa kadlawon. Gitawag kini karon og Power Dash tungod kay abagan kini sa pribadong sektor sa tingwa nga mapalapdan pa ang mong makalingaw nga lumba sa dagan. May numdumang napuno sa kasadya ang labing unang Press Freedom Run niadtong September 2024 alang sa mahinungdanong kausa.
Apan nakita sa presidente sa CFBJ o tri-media journalist nga si Arnold Bustamante nga upgraded na ang Power Dash tungod kay mas taas na ang ruta nini hangtod sa 21 kilometers. Kita naman sa atong mga kaigsoon ganahan ba o kanang paugnat sa kusog pinagi sa dagan. Kunya nakita namo nga hugupon dinhi sa daghan nga mga kaigsoon nato mga Subuanon ditang sa mga Subuanon uban nga uban nga mga dapit sa Central Visayas o sa mga silingan nato nga mga dapit sa Pilipinas. Nakita ni JK Huyatid gikan sa Aboitiz Power ang dakong potensyal sa mong partnership sa CFBJ sa mong fun run aron mas mapasabot sa katawhan ang mas luwas nga pagbaton og tinubdan sa kuryente ngadto sa kabalayan. This is an opportunity apart from helping our friends from the media. It is also an opportunity for us to raise energy awareness po sa to our communities, to the people in a fun and meaningful way. We don't have to bring them all there sa among planta sa Toledo, which is very live. May tabo ang CFBJ Power Dash karong Nobyembre 8 sa kadlawon sa Robinson's Galleria sa North Reclamation Area, Dakbayan sa Sugbo. May mo makasalmot ang tanan sa categories gikan sa 5 km, 10 km, 15 km o 21 km run. Naglangkob ang registration fee sa 800 pesos hangtod 1,400 pesos depende sa category. Magamit ang halinini aron pagsuporta sa mga programa sa CFBJ, apil na ang financial assistance ngadto sa mga tabangonong tigbalita nga naigihambing medikal nga panginahanglanon og uban pa. Alang sa mga mo register, iskan lang palihog kining QR code o di ba kaha bisitaha lang ang FB page nga Cebu Federation of Beat Journalists Official alang sa dugang pang mga detalye. Ito uban nga mga network kadagko kayo nasa na insurance kunya katong uban nga gagmay loy kayo taon no nya naamo lang na sugdan ang programa nga kung naa gani usa ka reporter nga hospital mohatag kita og kinabang. Navarro, CCTN News. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, sagtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.